thank you Lord. Naabot na gid dito sa Indianapolis. Diri mi mag-stay sa kaning hotel, Wyndham. Wyndham, welcome to Indianapolis. Diri mi mag-stay. Thank you Lord for the safe travel for 4 hours. Ito nga ni sa among asa man di among room. Mangita na mi sa among room. Uy, naikuan. Fitness center. Magkuan ka dito, mag-gym. Ganito ilang swimming pool. Ada diri ilang kuan. Pool hours nila 9 AM to 10 PM. No glass in the pool area. Hala, tara. Kita namin sa swimming pool. Dito, swimming pool. Nara diri. Kani, 151 o dili man. Housekeeping. Dari pa siguro. Dari pa 150. 151. Ay, kita ta sa swimming pool. Ito na, nitingog na dali Wow, ibutang sa angkuan. Kanang card. Wow. Yeah, saan tayo sugaan Wow. Wow, ana. Uy, dari ilang butangan na direk sa nina, Daybin. Ilang plancha na ilang. Wow. Nice. Damn bathtub. Shower and the toilet is here. Na ay coffee. Ano ni? Oh, coffee. Ay, na ilang fridge o ay car. Sama na wow. Asa masuk light ani be? Asang light ani? Sige. Wala na ko ano. Ay TV hala dako ilang kuan. Ilahang cabinet. Light man ni dire Ang pasiga araw ng light Nara ang bed. Kana pasiga na. Duha ka bed among gikuan di ay. Pikas dito. Nice siya dako. Dayon ang amuhang kuan dire agoy to ara ang pool di ay kita dire. Ang among view dire sa gawas. Kita ang swimming pool. Okay. Nice one. Akong tiyan. Thank you for watching guys. God bless and I love you all. Bye.